हजार मतलब 7-8 कहबे बोलते 5,500 साड़ी क्वालिटी देखो बेस्ट लागला तापर देखमा ई टाइप रे कलेक्शन सिंगल धड़ी रे एटा माछ धड़ी रे एटा देखो आचल फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लागु छे 4800 टका मात्र मात्र तापर देखो लाइट कलर देखो सेतिले तो कहि देखो सिलेक्टेड बछा बछा साड़ी के देखो आचल आओ बॉडी देखो क्वालिटी देखो कम दाम हेले देखो ई लेवल रो क्वालिटी आपण का खोजी आसन भी ना पा एटा 3200 टका मात्र 3200 टका देखो सफ्टा टाइप रे डिजाइन छै 3200 धड़ी रे ई देखो आचल आचल भी बहुत साइनी वर्क अछि देखो तो फिर ब्लाउज पीस वर्क देखो पूरा डॉट डॉट वर्क बहुत ही क्वालिटी वाला वर्क आ बॉडी देखो केते बढ़िया सुंदर लाग देखो डबल स्टार सफ्टा हाई क्वालिटी रो सफ्टा वाला साड़ी मिलन रो देखो आचल पूरा बहुत ही हेवी काम करा छै मोबाइल तो जनाने पड़तबा आपण माने पूरा फोटो मांगले आपन को मिली जेना बुकिंग करबे सफ्टा देखो काम देखो केंदा है जे केन हिसाब रे काम करा है बहुत ही बढ़िया लाग देखो हाई क्वालिटी साड़ी 7800 टका मात्र 7800 टका देखो केते बढ़िया मिलन रो डिजाइन देखो तो 12-13 हजार ही बोलतली तार पर देखो एटा हाफ हाफ रे अछि सफ्टार काम करा है देखो दी किस्म रो सफ्टा আছে এটা দেখুন আচল আছে টি ব্লু রে দেখো কেতে বড় সুন্দর কলর এটা তো বিহাগরিয়া শাড়ি মানে এটা কেতে বড় দেখুন উপরে একটা সफ्टा তলে একটা কিস্ম সफ्टा মাত্র 7500 টাকা মাত্র কহলে বিশ্বাস দেখুন দেখুন 7500 রে শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন বেলপত্র না বেলপত্র ডিজাইন দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি এটা দেখুন আচল ডবল বর্ডার আছে এটা দেখুন আচল আর শাড়িটা ডবল বর্ডার আছে বেলপত্র ডিজাইন রে পিনি দিবে একটা অলগা প্রকার হি লাগবে দেখুন আপনারা নেই পারবে খাস প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন বরগড় রো এটা বরগড় 5700 টাকা মাত্র 5700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বাঁধক আমরা কেতে বড় ডিজাইনতে নেই পারবে তারপর দেখুন এটা পাটা ধরি রয়েছে আর কলরটি দেখো দেখো আঁচল বড়িয়া বড় আঁচল দিছে ব্লাউজ পিস বেস আসবে ব্লু কলর দেখুন আর এই কলর মানে এই টাইপ দেখুন বহুত ही सिंपल डिजाइन बहुत ही पसंद करछन सिंगल धरी देखुन आपन नहीं पारबे देखुन आ तले देखुन टेराकोटा रा केना काम हिजे आपन 55000 मात्र 5.5 सबको जुहार अफेर से स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंचली न बरगढ़ शहर रो प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जे जगह आपण माने बहुत ही सस्ता दाम रे संबलपुरी साड़ी नहीं पारबे खास बरगढ़ शहर नु आपण माने नहीं पारबे कहीं जीवार ना पड़े आ बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन ताको देखबा ले मिसी सब सिलेक्टेड संबलपुरी साड़ी माने आ होलसेल रु भी चीप प्राइस रु भी आपण माने बहुत सस्ता दाम रे ताको नु कलेक्शन माने नहीं पारबे ए टू जेड सब कलेक्शन अवेलेबल अछि संबलपुरी थान हो एक नंबर 1 क्वालिटी साड़ी हो सब प्रकार कलेक्शन अवेलेबल अछि तो केनता साड़ी अछि केन प्राइस रे मिलु छै सेटा के देखबा तो वीडियो के बिना काट के आरंभ रु लास्ट जाके देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास बरगढ़ प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन रु केन कलेक्शन देखबा देखो आज का कुर्ती ड्रेस सेट सब टिके देखे दमा सब टिके खाली आइडिया टिके देखे देबा देखो कुर्ती ड्रेस सेट सब अवेलेबल अछि देखो डिजाइन देखो केते बढ़िया अछि मात्र 950 टका आसबाटा मात्र 950 टका केन साइज आसबाटा এটা 42 44 साइज आसबा 44 साइज এটা দেখো এটা 42 साइज आसबा केते बढ़िया देखो सफ्टा डिजाइन अछि এটা आसबा 1400 टका देखो केते बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन एटा सब कुर्ती माने एक से कुर्ती एक से गाउन सब अवेलेबल अछि आपन खाली आइडियाली किछटा देखे दिया हेबा এটা आसबा 1000 टका देखो आपन माने पाबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन बरगढ़ शहर रु खास दुई साइड संबलपुरी है हां बोथ साइड এটা आसबा 1400 मात्र 1400 टका पड़बा बहुत बढ़िया सुंदर दिसी देखो 1400 टका देखो आपन माने कलेक्शन पाई जिवे बोथ साइड तापर देखो रामा ग्रीन कलर अछि हां 46 साइज आसबा এটা आसबा 1500 टका देखो 46 साइज आहुरी भी बहुत होछे टिके देखे खाली टिके आपन को सैंपल ले देखे दिया होछि जेन मार कुर्ती ड्रेस खोजुचन तांको लागि भी स्टॉक अवेलेबल अछि बोले आपन खाली आइडिया ले टिके देखे दिया होछि देखो केते बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो जेंटा के आपन माने बहुत ही सस्ता दाम रे होलसेल दाम रे आपन माने सब कलेक्शन नहीं पाबे 42 साइज आसबा 42 साइज देखो এটা आसबा 1100 टका मात्र तापर देखुन माछ धड़ी रो छेटा भी এটা 46 साइज आसबा 1150 टका 46 साइज एटा भी देखुन केते बढ़िया सफ्टा रो डिजाइन टे अछि এটা 40 साइज आसबा 1100 टका 40 साइज तापर देखमा एटा भी देखुन केते बढ़िया कलर अछि এটা भी 40 साइज आसबा 1100 आसबा मात्र 1100 टका तापर देखुन येलो कलर ऊपर अछि 42 साइज 1100 आसबा मात्र 1100 टका एटा थिला कुर्ती रो कलेक्शन तापर देखमा किछि ड्रेस सेट ड्रेस सेट माने भी देखुन अवेलेबल अछि ए देखुन
ড্রেস সেট মানে দেখুন এটা দুপট্টা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুতলির কাম করা হইছে গোটে এটা খুলি কি দেখে যাম এটা কলর দেখে দেম এটা আসবে 1550 1550 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে ড্রেস সেট হ্যাঁ এটা भी দেখুন তার আর গোটে কলর অপশন নাই এটা হ্যাঁ কলর মানে এটা কলর মানে দেখুন যাকে যেটা পছন্দ হবে আপনারা অনলাইন মগাই পারবে স্ক্রিনশট করুন উপরে যে WhatsApp নম্বর দিয়াছি ফটো পঠন অনলাইন আপনারা বুকিং করলে আপনার ঘর যাক পৌঁছিবা या बस যদি আপনার শহর নিকে যাউছে বরগড় রু ডাইরেক্ট कि আপনার গাঁ রু যাউছে বলে বরগড় রে ডাইরেক্ট बस रे भी पठे कले मिली जाबा देखो केते बढ़िया कलर माने अवेलेबल আছে আপনারা নেই পারবে প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন রু से पैचवर्क वाला এটা আসবে গাউন এটা আসবে প্যান্ট দেখা তার দুপট্টাটা কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিছি দেখুন এক से एक ड्रेस सेट মানে अवेलेबल আছে নয়া নয়া কালেকশন নয়া নয়া ডিজাইন আর তাঙ্কর যেটা পাবে সবু বেলা সবু নয়া লেটেস্ট কালেকশন আর সবু সিলেক্টেড কালেকশন যেটা কি আপনারা দেখুন স্যার পছন্দ করবে এই ভ্যারাইটি এই কোয়ালিটি আপনারা কাই খুঁজি আসুন भी না পান আপনারা ওয়েট করতে হন শাড়ি भी আসি যাইছে বিহাগরিয়া সিজন লাগি এক से एक কালেকশন সব আসি যাইছে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন পুতলির ডিজাইনটা भी রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন আছে তারপরে দেখমা বাঁধর বড় ডিজাইন আছে দেখুন এটা কেতে বড়িয়া হেভি কোয়ালিটির দেখুন আপনারা নেই পারবে এই ড্রেস সেট দুপট্টা এটা প্যান্ট আসবে কেতে বড়িয়া লাগে দেখুন মাছর কাম করাই হাতি মাছ এন্ড টাইপর কাম করাই দেখুন আপনারা নেই পারবে শাইনিং হচ্ছে আর যেন তিনটা প্রাইস মানে না মেনশন করা হবে আপনারা মানে ফোন করে পৌঁছতে পারবে আপনাকে হোলসেল প্রাইস বতাই দিয়া হবে তারপর দেখুন এটা টেরাকোটার ডিজাইন করা হয়েছে দুপট্টারে আর বডির দেখুন বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এটা আসবে 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে পিঙ্ক কালার বহুত ডিমান্ড রয়েছে দেখুন পিঙ্ক কালার দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন র ড্রেস সেট আছে কেতে সুন্দর দিছি দেখুন এই কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটা আসবে 3000 টাকা এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগে স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp নম্বর দিয়া হইছে সো WhatsApp নম্বরে ফটো পঠন আর অনলাইন বুকিং করুন কেতে বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন লাগুছে দেখুন এটা आ बहुत लोग ऊपरे बेले से आमर चैनल ऊपरे नहीं आप माने ये जन वीडियो ऊपरे जन बाहर जे देखुन प्रांजल सम्बलपुरी कलेक्शन तार तले जन लिखाई नंबर है नंबर के फोटो पठाबे तापर देखमा এটা আসবে 4200 টাকা 4200 টাকা तापर देखुन এটা মেহেন্দি কলর রে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন মেহেন্দি কলর রে জবরদস্ত কালেকশন এটা भी দেখুন দুপট্টা আর ঢালা তার প্যান্টটা কেতে বঢ়িয়া 3700 মাত্র 3700 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন सब যেটা কইছেন দেখুন সিলেক্টেড কালেকশন পাবে যেটা কি আপন মানে দেখুন স্যার পছন্দ করবে আসবা গাউন এটা আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর আছে আপনারা নেই পারবে 3800 টাকা মাত্র 3800 টাকা দেখুন এক से एक ड्रेस सेट দেখুন যেটা কি মার্কেটে কাহি अवेलेबल না দেখুন এই টাইপের কালেকশন যেটা কি আপনারা দেখুন স্যার পছন্দ করবে দেখুন বেলুনের ডিজাইন আছে টেরাকোটার সেই দুপট্টাটা আছে এটা আসবে 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপনারা মগাই পারবে তারপর দেখমা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দুপট্টা আসবে এটা প্যান্ট আসবে এটা আসবে 3400 টাকা মাত্র 3400 টাকা পড়বা তারপর দেখমা ইউনিক কালেকশন দেখো येलो कलर আছে দেখুন আর ব্ল্যাক কলর প্যান্ট আর দুপট্টা আছে বহুত ही बढ़िया কম্বিনেশনটা পুরা সুন্দর দিসুছে আপন মানে এই টাইপৰ কালেকশন দেখুন আপন মানে নেই পারবে 3200 টাকা মাত্র 3200 টাকা দেখুন আপন মানে আউ भी কালেকশন আছে लेकिन ভিডিওর লিমিট টাইম লিমিট বলে আমি কিছুটা কালেকশন দেখি যে আপনারা ভিজিট করলে দেখি পারবে কি না তো অনলাইন ফটো কলে भी আপনাকে মিলি যাবা তারপর দেখবা আমি শাড়ি আলা কেন কালেকশন দেখবা দেখুন 2000 টাকা এটা স্টার্ট হয়ে যাবে মাত্র 2000 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया ধরি আছে এটা দেখুন আঁচল কে সুন্দর লাগে দেখুন পুরা বড় শাড়ি লেখা লাগু যা শাইনিং হচ্ছে দেখুন মাত্র 2000 টাকা তারপর দেখবা যাবে 2000 টাকা আসবে এটা भी দেখুন মাত্র 2000 টাকা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন 2000 টাকা দেখুন আপনারা কেতে বড় সুন্দর কালেকশন নেই পারবে আপনারা দেখুন বিহাগরিয়া লাগি যেন খুঁজুছন কম কম দাম রে ভাল ভাল শাড়ি বেল দেখুন তাকো দোকানে আপনারা হোলসেল দাম রু নেই পারবে যাবে 2000 টাকা আসবে এটা দেখুন মাত্র 2000 টাকা কেতে বড় সুন্দর কালেকশন 2000 টাকা লেখা তারপর দেখুন এটা রামা গ্রিন ব্লু ধড়ি আঁচল কেতে ফাইন দিছি দেখুন এটা দেখুন আঁচল কেতে বড়িয়া লাগুছে আপনারা নেই পারবে এটা আসবে 3200 মাত্র 3200 টাকা দেখুন পুরা বড় শাড়ি লেখা লাগুছে দেখলে হি আপনারা জানি পকাবে তারপর দেখুন রেড কালার আসবে আঁচল এটা দেখুন আঁচল আও
बॉडी देखो केते बढ़िया लागे आपण नहीं पारबे कलेक्शन सुंदर कलेक्शन এটা বেসবা 3200 मात्र 3200 टंका देखो साड़ी रो क्वालिटी तापर देखो एटा डबल बॉर्डर रे पिंक कलर रे अच्छे आडा आंचलटा देखो ब्लू कलर रे बहुत ही बढ़िया लागे कलेक्शनटा এটা আসবা 3100 টাকা मात्र 3100 टंका देखो केते बढ़िया डिजाइन रो डबल बॉर्डर आपण मान नहीं पारबे खास प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन बरगढ़ शहर रो तांकर एड्रेस टाला भटली चौक डॉक्टर एसएल शर्मा गली एटा देखो आंचल आओ बॉडी देखो केते बढ़िया मेहंदी कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रछि आपण मान এটা আসবা 2800 मात्र 2800 टंका आपण ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे नहीं पारबे आ ऑनलाइन रे तो बेस्ट ताकरनु पूरा दिल्ली ही प्राय सब बुकिंग ही आसी वीडियो छाड़बा बेल एटा देखो आंचल आ बॉडी एटा आंचल सेटा बॉडी सेटा देखला केते बढ़िया लागुचे आपण देखुन सर बुकिंग करबे जेन साड़ीटा पसंद लागुचे 3200 मात्र 3200 टका देखुन एंता साड़ी मिलुचे बेले सेतिर बेले देखुन सर लोग बुकिंग कर देसन प्राय साड़ी तापर देखुन ऑरेंज कलर आ कॉफी कलर धड़ी आंचल बहुत बढ़िया আছে পুরা কলর কম্বিনেশন पूरा बहुत ही सुंदर लागुचे देखुन आंचल रेट भी बहुत बढ़िया আছে रेट भी 2800 টাকা देखुन रेट भी बहुत ही बढ़िया मात्र 2800 टका देखुन आपण माने केते बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन रु तापर देखुन लाइट कलर रो अछि देखुन सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि आ ब्लू धड़ी आंचल डीप ब्लू रो अछि बहुत ही बढ़िया दिसुई देखुन पूरा नवा नवा डिजाइन देखबे बजट रे लेबी देखुन इटा दाम এটা भी 2800 টাকা मात्र 2800 टका देखुन 3500 4000 हेदी बागा बोल देखुन 2800 टका रे साड़ी रे क्वालिटी तापर देखुन डबल बॉर्डर इटा देखुन आंचल এটা আসবা ফুল বডিটা এটা ফুল बॉडी देखुन रामा ग्रीन आ रेड कलर कॉम्बिनेशन रे रेड धड़ी आंचल रे 3100 टका देखुन बहुत ही कमर्शियल क्वालिटी दिसु जेबी 3100 टका रे तापर देखमा लक्ष्मी पाद डिजाइन रे अछि सिंगल धड़ी रे अछि आ बहुत ही फाइन क्वालिटी देखुन आंचल এটা ফুল বডিটা এটা বডি দেখে কেতে बढ़िया লাগি দেখুন आपण नहीं पारबे এটা भी আসবা 3000 টাকা मात्र 3000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन बरगढ़ रु तापर देखुन लाइट कलर देखुन सेतिले तो कहसी देखुन सिलेक्टेड बछा बछा साड़ी के दिले देखुन ना आंचल आओ बॉडी देखुन क्वालिटी देखुन कम दाम हेले भी देखुन ई लेवल रो क्वालिटी आपण का खोजी आसन भी ना पा এটা আসবা 3200 টাকা मात्र 3200 टका देखुन सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि 3200 टका रे जे भी नेबा उसाबा ताहाके तापर देखमा रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल जेंटा कि वीडियो रे छाड़बार बेल लागबा संगे संग बुकिंग हिबा देखुन आंचल एटा ला ब्लाउज पीस जो चित्रे हां ब्लाउज पीस भी अछि आ बॉडी रे देखो किछिंदा प्रकार छ धड़ी देखुन के फिनिशिंग रे काम बहुत बढ़िया पूरा सफा अछि देखो कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा बढ़िया अछि এটা আসবা 4200 টাকা मात्र 4200 टका 4200 टका देखुन आपण माने ई लेवल रो साड़ी तांकर दुकान रे नै पारबे आ बहुत ही फाइन दिछे देखुन एटा भी देखुन माछा धड़ी रे अछि एटा देखुन आंचल बॉडी देखुन कलर देखुन केते बढ़िया लागजे माछा धड़ी रे एटा देखुन आंचल बेस्ट लागजे कलर कॉम्बिनेशन दा बहुत ही बढ़िया पूरा नवा डिजाइन आपण माने फर्स्ट टाइम देखबा ले पेबी कलेक्शन 6400 টাকা 6400 टका पड़वा देखुन बहुत ही बड़ साड़ी रेट बहुत सस्ता लगी 6400 टका तार पर देखमा डबल बॉर्डर रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल रे हां एटा देखुन आंचल आई ढाला तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन डबल बॉर्डर आपण मान नहीं पारबे होलसेल दाम रे जेन साड़ी रो प्राइस ना कहबे आपण फोन करी पछिरे पारबे तार पर देखबा डबल बॉर्डर पाटो धड़ी रे हां कलर भी बहुत बढ़िया আছে कलर भी देखुन पूरा देखुन बहुत बढ़िया আছে केते शाइनिंग होजी साड़ी देखुन मोबाइल रे जना पड़ु दवाई नहीं आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन आपण मान नहीं पारबे कलेक्शन এটা আসবা 5500 मात्र 5500 देखुन केन क्वालिटी रो डबल बॉर्डर ताकर दुकान रे मिलु छे तार पर देखुन एटा डबल बॉर्डर एटा देखुन आंचल ब्लाउज रे वर्क असबा एटा फिर ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन ब्लाउज पीस वर्क टेक आपण मान नहीं पारबे कलेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे जेन मान बेहागरिया बड़ू घरिया ले भल साड़ी खोजुचन कम कम दाम रे बेले देखुन तागले बेस्ट कलेक्शन अवेलेबल अछि पूरा होलसेल दाम रे एटा असबा 6500 एटा 6500 टका रे मिली आपन को बहुत ही बढ़िया सुंदर लागला कलेक्शन 6500 रे विथ ब्लाउज पीस वर्क आ क्वालिटी देखुन नो कॉम्प्रोमाइज सब सिलेक्टेड बछा बछा संबलपुरी साड़ी तापर देखुन एटा देखुन आंचल स्वस्तिक डिजाइन रहचे शाइनिंग देखुन ब्लाउज पीस पे आसी जाइतरे ब्लाउज पीस आसीबा आओ बॉडी रे देखुन कि चिंता प्रकार रहचे आपण माने मगे पारबे एटा ट्रांसफर 3800 टका मात्र 3800 टका जदी भी कैंसी प्रकार डाउट होला ऑनलाइन मो केंदे मगाबे ऑफलाइन केंदे ताको दुकान के आसबे ताको नंबर के कॉल करू आपन को संगे संग रिस्पांस मिली जीवा
যা আপন মানে যদি ভালসে দেখি না পালে আপনাকে পুরা ফটো भी मागबे बेले भी मिली जाबे देखो डबल बॉर्डर এটা দেখুন আঁচল এটা হল ব্লাউজ পিস এটা হল বডি দেখুন টেরাকোটার চক্র টাইপর ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুই দেখুন আপনারা নেই পারবে হাই কোয়ালিটির ডবল বর্ডর শাড়ি মানে দেখুন अवेलेबल আছে তারপর দেখুন 6 ধড়ি রে লাইট কলর এটা আঁচল এটা হল তার বডি দেখুন লাইট কলর রে 6 ধড়ি দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন শাড়িটা এটা 5200 টাকা মাত্র 5200 টাকা দেখুন 6টা ধড়ি वाला লাইট কলর শাড়ি তারপর দেখুন এটা ডবল বর্ডর मेहंदी कलर रेड कलर धड़ी आंचल এটা দেখুন আঁচল তো দেখুন এই তিনটা প্রকার আছে আও বডি দেখুন কি যে তিনটা প্রকার মাত্র 4600 টাকা মাত্র 4600 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখুন পতর বেলপতর ডিজাইন বেলপতর না হ্যাঁ বেলপতর ডিজাইন বেলপতর ডিজাইন দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি এটা দেখুন আঁচল ডবল বর্ডারে আছে এটা দেখুন আঁচল আর শাড়িটা ডবল বর্ডারে আছে বেলপতর ডিজাইন রে পিনি দিবে বলে গোটে অলগা প্রকার হি লাগবে দেখুন আপনারা নেই পারবে खास प्रांजल सम्बलपुरी कलेक्शन बरगढ़ रोड है बरगढ़ 5700 টাকা मात्र 5700 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বাঁধক আমরা কেতে বড় ডিজাইন তে নেই পারবে তারপর দেখুন এটা পাটা ধরি রে আছে আর কলর টি দেখুন 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 আঁচল বঢ়িয়া বড় আঁচল দেছে ব্লাউজ পিস भी আসে যাবে ব্লু কলর ব্লাউজ পিস দেখুন আর ই কলর মানে ই টাইপ দেখুন বহুত ही सिंपल डिजाइन মানে বহুত ही पसंद করছন সিঙ্গেল ধরি দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন আর তলে দেখুন টেরাকোটার কেনটা কাম হইছে আপনারা 5500 মাত্র 5500 मतलब 7-8000 कहबे बोलते 5500 শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন বেস্ট লাগলা তারপরে দেখমা ই টাইপের কালেকশন সিঙ্গেল ধড়ি রে এটা মাছ ধড়ি রছে এটা দেখুন আঁচল ফুল বডি আর ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 4800 টাকা মাত্র 4800 টাকা দেখুন ই লেভেল শাড়ি বিলু যে কহলে भी সদ না করে দেখুন আপনারা মানে হোলসেল রে সস্তা পড়ুজি দেখুন তাকর দোকানে যেন মানে বিরবে জলদি জলদি বুকিং করুন না তো কালেকশন সবু সরি যাবা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস पे আসি যাবা সবু সিঙ্গেল পিস সিলেক্টেড শাড়ি মানে ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন যার তিনটা কলর আসি যাবা মাত্র 4200 টাকা এটা মাত্র 4200 টাকা দেখুন এটা তিনটা কলর অপশন अवेलेबल আছে যাহা কি যেন কলর পছন্দ হবে আপন মানে জলদি জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা দেখুন সফটওয়্যার টাইপের ডিজাইন আছে আর পাটা ধড়ি আছে দেখুন কে লেভেলর কাম হইছে দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি আর শাড়ির ব্রাইটনেস টিকে দেখুন এটা দেখুন আঁচল পাটালা তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা 5700 টাকা মাত্র 5700 টাকা দেখুন আপন মানে দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইনের শাড়ি নিয়ে পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আসে যাবা ফুল এটা তার বডি দেখুন সফটওয়্যার টাইপের ডিজাইন আছে আর ব্লু পার্পল কালারের কাম করা হয়েছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিশুছে আপন মানে এই কালেকশন নিয়ে পারবে 5700 টাকা আসবে এটা দেখুন কেটে বঢ়িয়া ডিজাইন মাত্র 5700 তারপর দেখমা প্রিমিয়াম রেঞ্জের দেখুন এটা ডাবল বর্ডার সিঙ্গেল সফটটা আঁচল এটা আঁচল আসবে ফুল বডি এটা হলা ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে এটা আসবে 8200 টাকা মাত্র 8200 টাকায় দেখুন শাড়ির লেভেল আর কোয়ালিটি দেখুন ফিনিশিং দেখুন আপন মানে ই লেভেলের শাড়ি দেখুন যেটা কি পিনি দিবে 5 লোক পচরাবে কেন আনছো বলে দেখুন হ্যাঁ শাড়ি মানে এটা তারপর দেখুন এটা সফটা वाला শাড়ি মিলন দেখুন আঁচল পুরা বহুত ही হেভি কাম করা হয়েছে মোবাইলে তো জানা না পড়ুতবা আপন মানে এটা পুরা ফটো মাগলে আপনাকে মিলি যাবে যেন বুকিং করবে সফটওয়্যার দেখুন কাম দেখুন কেনদা হয়েছে কেন হিসাবর কাম করা হয়েছে বহুত ही বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন হাই কোয়ালিটি শাড়ি 7800 টাকা মাত্র 7800 টাকা দেখুন কেড়ে বঢ়িয়া মিলনর ডিজাইন দেখুন মতো 12-13 হিদ ভাগে বলছিলি তারপর দেখুন এটা হাফ হাফ রে আছে সফটওয়্যার কাম করা আছে দেখুন দুই কিসমর সফটওয়্যার আছে এটা দেখুন আঁচল আছে টি ব্লু রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কলরটা এটা তো বিহাগরিয়া শাড়ি মানে এটা কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন উপরে গোটে সফটওয়্যার তলে গোটে কিসমর সফটওয়্যার মাত্র 7500 টাকা মাত্র কহলে বিশ্বাস না করে দেখুন 7500 এর শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন তারপর দেখমা ট্রিপল সফটওয়্যার আছে মিলন সফটওয়্যার দেখুন আর কলর কোয়ালিটি দেখুন এটা তারপরে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি লক্সারিয়াস শাড়ি মানে পিনি দিবে বলে গোটে অলগা হি লাগবা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম র দেখুন ইন্দা কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তাকন বছা বছা মিলু যে মাছ 7800 টাকা এটা দেখুন বাজেট রে পুরা 7800 দেখুন কেড়ে বড ডিজাইন আপনারা এটা অনলাইন নেই পারবে অফলাইন নেই পারবে অনলাইন মগাবার প্রসেস বহুত ही आसान স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp নম্বর দেই তাঙ্কর আহেন নম্বরে ফটো আপনাকে পুরা ফটো মিলি যাবে অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে আপনারা অনলাইন বুকিং করবে তারপর দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক আছে আই তার মাছ ধরে আপনাকে দেখালে পাখু দেখালে জানবে কেতে ফিনিশিং বডিটা দেখুন কেনতা টেরাকোটার ওয়ার্ক আছে কেতে হেভি ওয়ার্ক বহুত ही সুন্দর লাগছে এটা মাছ ধরি দেখুন
केते बढ़िया लागु आपण माने ई लेवल साड़ी नै परबे तार दाम 7800 टका मात्र 7800 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी आज का देखुन पूरा बेस्ट टू बेस्ट वायरल कलेक्शन सब देखाउ जे जेंटा कि मार्केट कहीं अवेलेबल ना ट्रिपल स्टार सबटा पूरा शाइनिंग ऊपर अछि कपड़ा क्वालिटी बहुत पूरा फाइन अछि देखुन एटा देखुन आचल बहुत ही फाइन क्वालिटी कपड़ा जेंटा 120 नंबर सूतार हां पूरा एटा हला तार बॉडी देखुन ट्रिपल स्टार सबटा आपण माने नै परबे आसपा 10200 टका 10200 टका देखुन पूरा बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन ट्रिपल स्टार सबटा आ कलर देखुन बहुत बढ़िया सुंदर कलर अवेलेबल अछि तार पर देखमा सिंगल स्टार सबटा 6 धड़ी रे अछि या चल देखुन आचर केडी रे मयूर आओ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागु देखुन आपण नै परबे कलेक्शन आसपा 9200 टका मात्र 9200 टका देखुन आपण नै परबे स्पेशल प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन बरगढ़ शहर रु जेने तक एड्रेस टाला डॉक्टर एसएल शर्मा गली भटली चौक तापर देखुन डबल स्टार सबटा एडा आचल 5 धड़ी रे अछि आ बॉडी देखुन काम देखुन बहुत बढ़िया लागु जे कलेक्शन टा आपण मगै पारबे एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे तार पर देखमा एटा भी 6 धड़ी रे अछि एटा स्टार सबटा ऊपर फिर गुटे सफ्टार लाइन दे जाई छै एटा देखुन आचल एटा सब फुल बॉडी आ फुल बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु जे कलेक्शन टा आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन मगै पारबे एटा आसपा 8500 टका मात्र 8500 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे केते बड़ बड़ साड़ी केते सस्ता दाम रे केते बछा बछा साड़ी में देखो जेंटा कि आपण माने मार्केट रे कहीं मिले नहीं दस पांच चलता एटा तार आचल एटा फिर ब्लाउज पीस वार कसे देखो आ ढाला तार बॉडी रे देखो केते बढ़िया लागि देखो हाफ हाफ रे अछि 7500 टका 7500 टका देखो वायरल कलेक्शन आपण माने देखो 7500 रे नहीं पारबे संबलपुरी हैंडलूम बेस्ट हैंडलूम कलेक्शन देखो देखबा ਲਈ मिलु छे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन এটা দেখুন আঁচল তবে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ফর ওয়ার্ক আছে ডবল বর্ডার দেখুন হেভি কোয়ালিটি ডবল বর্ডার উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে পিঙ্ক কলর আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে কেতে বঢ়িয়া লাগি জায়গা 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারে আইটা দেখুন এই শাড়ির কলর টি দেখুন আর সফটার ডিজাইন টি দেখুন মাছর ডিজাইন আছে আর ডবল সফটা কাম করা হইছে আঁচলটা এটা দেখুন আঁচল এইটা হলা তার বডিটা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছি কলেকশনটা এটা সব 7800 মাত্র 7800 টাকা মতো 9-10000 হইতো বাবু দেখুন 7800 টাকার দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি তারপর দেখুন এটা মাছ ধড়ির আছে সিঙ্গেল সফটা এটা দেখুন আঁচল ফুল বডিটা ফুল বডি দেখুন ইয়েলো কালারের আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছি 8200 টাকা মাত্র 8200 টাকা দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন আপনারা নেই পারবে যেন শাড়ি भी পছন্দ লাগুছি জলদি জলদি বুকিং করুন তাঙ্কর ভিডিও ছাড়বার भी লাগবা প্রায় সব শাড়ি আউট অফ স্টক হই যাবা এ দেখুন ডবল সফটারে আছে এ দেখুন আঁচল আউ ইউনিক ধড়ির আছে ফ্যান্সি ধড়ির আছে এটা হ্যাঁ এটা বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা নেই পারবে ডবল সফটারে আছে 7800 মাত্র 7800 টাকা দেখুন আপনারা মগই পারবে তারপর দেখমা স্কট বর্ডারে আছে এটা তলে হাতি মানে আছে লাইট কালার আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন কেটে বঢ়িয়া ফিনিশিং আঁচল দিচ্ছে বঢ়িয়া আর বডি কাম भी হচ্ছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগুজি কালেকশন নেই পারবে এটা আসবে মাত্র 5800 টাকা মাত্র হ্যাঁ 5800 টাকা দেখুন শাড়ি মুই তো এটা भी 7-8000 ही तो आबो देखो 5800 रे जिम नेबे पूरा बहुत ही बढ़िया पोसाबा तार पर देखुन डबल लहरी सफ्टा 6 धड़ी रे এটা দেখুন আঁচল এটা হলা বডি দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে আপনারা নেই পারবে ডবল লহরি সফটার শাড়ি বেস্ট লাগুজি কালেকশন এটা আসবে 8500 মাত্র 8500 টাকারে দেখুন বিহাগরিয়া বড় ঘরিয়া প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি মানে এটা মানে পিনি দেলে পছরো দেবে কিনা এই ছবরে শাড়ি মানে তারপর দেখমা 6 ধড়ি রে আছে এটা দেখুন আঁচল ইউনিক কালার উপরে ইউনিক কালার যেটা শাইনিং আসুছে পুরা শাইনিং भी बहुत হ্যাঁ মন্দির ডিজাইন আছে দেখুন 6 ধড়ি আছে এটা আসবে 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন আপনারা মানে মগই পারবে তারপর দেখুন বটরফ্লাইর চক্র দেখুন এটা গোটে টপ সেলিং প্রোডক্ট है ভিডিও রে ছাড়বার বেল লাগছে আর সঙ্গে সঙ্গে বুকিং হয়েছে দেখুন এটা আই কলর মানে ইয়ানি ডিমান্ড বহুত এটা আচলে भी দেখুন বটরফ্লাই আর বডি রে भी বটরফ্লাই দেখুন মাছ ধড়ি রে আছে ধড়ি কম টাইপ র ডিজাইন আছে কেনতা কাম করা হি দেখুন আপনারা নেই পারবে ই লেভেল র শাড়ি সব अवेलेबल আছে যে শাড়ি র 7200 মাত্র 7200 টাকা তারপর দেখমা 6 ধড়ি রে আছে এটা বড়িয়া লাগি দেখুন 6 ধড়ি রে এটা আসবে আঁচল এটা দেখুন আঁচল আইটালা বডি দেখুন 6 ধড়ি আছে এটা भी দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে এটা দাম 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা পড়বা
ये देखो स्टार सफ्टार अच्छे पाँच धड़ी रही ये देखो आंचल आओ बॉडीटा देखो केते बढ़िया लगुच कलेक्शन कलर देखो ऐसा मात्र 6,500 6,500 टंका देखो स्टार सफ्टा शाढ़ी जेनटा कि एतकी सस्तार कहीं देखवा लगी बिना मिले तार देखा आठ धड़ी अच्छे हाफ हाफ यहाँ बहुत ही फेमस है से अर्चना पाड़ी शाढ़ी ना ये देखो आंचल आओ बॉडी देखो ये शाढ़ीर डिमांड बहुत यहाँ आप नहीं पार्बे कलेक्शन प्रांजल सम्बलपुरी कलेक्शन बरगढ़ सहर रू देखा 10 इंची धड़ी टाइप अच्छे गोटे नुआ कॉम्बिनेशन अच्छे ऊपर देखो डबल धड़ी अच्छे तले भी डबल धड़ी अच्छे देखो आंचल ये ब्लाउज पीस शाइनिंग देखो शाढ़ीर लेवल देखो केते बढ़िया लगुच केते क्वालिटी लगुच शाढ़ीटा 7,000 टंका मात्र 7,000 टंका देखो आप नहीं पार्बे देखा डबल स्टार सफ्टा माछ धड़ी रे ये देखो आंचल आंचल भी बहुत शाइनिंग वर्क अच्छे देखो फिर ब्लाउज पीस वर्क देखो पूरा डॉट डॉट वर्क बहुत ही क्वालिटी वाला वर्क आ बॉडी रे देखो केते बढ़िया सुंदर लगे देखो डबल स्टार सफ्टा हाई क्वालिटी रो पूरा बहुत ही फिनिशिंग वाला स्टार सफ्टा आप माने नीटा कलेक्शन नहीं पारबे 10,200 टंका रेट बहुत सस्ता अछि जेन क्वालिटी काम अछि 10,200 टंका तार पर देखमा आ प्लेन साड़ी रो डिमांड बहुत काहे देखबा लेने मिले देखो ना आंचल आ बॉडी रे देखो डबल सफ्टा रे अछि देखो बॉडीटा प्लेन अछि इटा मॉडल पिना सेलिब्रिटी मानकर चॉइस रो साड़ी 7,800 टंका आसपा मात्र 7,800 टंका देखमा तार पर देखमा आज लास्ट कलेक्शन देखो स्टार सफ्टा रे अछि यूनिक कलर अछि पैरट ग्रीन एटा देखो आंचल रा मेरून आ बॉडी देखो केते सुंदर दिचे देखो कलेक्शन आप नहीं पारबे इता प्राइस आसपा 8,200 टंका मात्र 8,200 टंका रे आसीबा तांगनो कलेक्शन बहुत ही अवेलेबल अछि लेकिन सब कलेक्शन वीडियो रे देखाबा पॉसिबल नै छै वीडियो फिर भी ऑलरेडी बहुत ही लंबा गेला ना आप माने तांग दुकान के विजिट करबे ले ई सब कलेक्शन जेना देखा नै आ भी कलेक्शन सेटा देखि पारबे तांग दुकान रो एड्रेस ला बरगढ़ भटली छक डॉक्टर एसएल शर्मा गली रे तांग दुकान अछि जिन मान भी आसुचन जदी तांग दुकान रो रास्ता जानि ना पारले तांग नंबर रे कॉल करबे आपन को रास्ता गाइड कर देबे आप क्या केनते आसबे काना से आपन को गाइडेंस कर देबे आपकी ना तो आपन को गूगल मैप रो लोकेशन लाइव लोकेशन पठे देबे आपन को आबे लई किछ असुविधा ना होय आ जदी भी जेन माने आसी ना पर ऑनलाइन मंगाबे ले चाहो सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट करू ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है से नंबर के फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकर आपन माने ऑनलाइन मंगाले 3 रु 4 दिन भीतर जेनसीटा भी हो आपन घर जाक पहुंची जिबा आ समस्ते बहुत ही मगोचन आपण माने जेनटा देखुछ ठीक जल्दी मंगाबे आ भीतर भी जदी केनसीटा बहुत से देखि ना पाले इतर पूरा फोटो मांगले आपन को संग संग मिली जिबा आपण माने देखि आराम से बुकिंग करि पारबे तो एटा आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन को केनता लाल कमेंट रे को जदी भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।